मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने हिमालय नावल को छोड़कर जिंदान क्यों शुरू कर दिया है। तो प्यारे सामीन, बात दरअसल ये है कि दौरान मुतालिया जब मैं हिमालय नावल पार्ट 3 के सफ़ा नंबर 30 पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि आगे के कम अज़ कम 40 से 50 सफ़हात गूगल पर मौजूद PDF एडिशन से गायब हैं। मक्खी पर मक्खी मारते हुए तमाम वेबसाइट्स ने बगैर पढ़े और जांचे आगे से आगे एक ही किताब को अपने नाम के साथ अपलोड करते चले गए हैं। बावजूद कोशिश के मुकम्मल किताब तलाश करने में नाकाम रहा। यही तलाश मुझे पुरानी किताबों की दुकान पर ले गई। कई दुकानें घूमने के बाद मज़कूरा बुक नहीं मिली। इसी तलाश के दौरान मुझे मलका सहरा सीरीज़ सीज़न 4 की बुक्स मिल गई। दुकानदार भाई ने उम्मीद दिलाई कि कुछ दिनों तक हिमालय नावल तलाश करके मुहैया कर देगा। जैसे ही नावल मुझे मिलेगा मैं आपके गोशगुजार कर दूंगा। लिहाजा गुज़श्ता से पेवस्ता के साथ पेश खिदमत है मलका सहरा सीरीज़ सीज़न 4 साजिशों के जाल किस्त नंबर 5। असल में मिस्टर फेरोज़, होता यह है कि जब हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को देख लेते हैं तो हमारी सोच का अंदाज़ बदल जाता है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। और जो चीज़ सिर्फ कहानी के तौर पर हमारे इल्म में आती है, हम इसकी सही वजाहत नहीं कर पाते। लेकिन जितना कुछ मेरे इल्म में है, इसके मुताबिक मैं आपको टारीवेगा के बारे में तफसीलात बता सकता हूँ। अफ्रीका के इन कबाइल के बारे में आज तक अनोखी कहानियाँ गर्दिश करती रही हैं जो अफ्रीका के इंतहाई अंदरूनी इलाकों में आबाद हैं, और वहाँ इंसानी तहजीब वो रंग इख्तियार नहीं कर सकी है जिसे जदीद दुनिया के रंग कहे जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर शख्स अपना एक नज़रिया बना लेता है। मुहज़्ज़ब दुनिया के रहने वाले तहजीब को जो रंग देते हैं, अगर आप इस पर गौर करें, मिस्टर फेरोज़ सही मायनों में वो तो सबसे ज़्यादा गैर मुहज़्ज़ब ज़िंदगी है। आप खुद देख लीजिएगा। वहशत खेजी, कत्ल व गारतगरी, दुश्मनियाँ, हवस, एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश, इन तमाम चीज़ों को क्या तहजीब कहा जा सकता है? इससे ज़्यादा वहशत खेजी तो और कोई हो भी नहीं सकती। बहरहाल, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता। टारीवेगा भी एक गैर मुहज़्ज़ब कबीला है जहाँ लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, वो गिद्ध की इबादत करते हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये गिद्ध इनके लिए देवताओं का दर्जा रखता है, और न जाने कितने अरसे से वो इस कबीले पर मुसल्लत है। अब तो ये देखने से पता चलेगा कि इस गिद्ध की इबादत को लोग क्यों करते हैं और उनका नज़रिया फ़िक्र क्या है। वहाँ भी लोग ज़िंदा हैं, मुहब्बतें भी करते हैं वो लोग, रवायात भी हैं इनकी, और यकीनन ज़िंदगी गुजारने के वसाइल भी इनके पास होंगे। बस ये है टारीवेगा। वहाँ सुना है कि एक ऐसा इल्म राज है जिसे जादू कहा जाता है। आपकी दुनिया में साइंस का जादू है मिस्टर फेरोज़, और उसे इज़्ज़त का नाम दिया जाता है। साइंसदान आपकी बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करते हैं, आपके लिए ज़िंदगी की आसाइशें मुहैया करते हैं, आपके लिए नित नई इजादात करते हैं। टारीवेगा के जादूगर टारीवेगा में अमन अमान कायम रखने के लिए और इंसानों को एक दूसरे पर मुजालिम तोड़ने से बाज रखने के लिए जादू से काम लेते हैं। तकरीबन वही सब कुछ है, और इसकी वजह आप जानते हैं क्या है मिस्टर फेरोज़? नहीं मिस्टर यूट, किंग ऑफ वेगा, आप इस बारे में कुछ बताएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। इंसान गिरोही ज़िंदगी चाहता है, गिरोह बनाकर रहना, एक दूसरे के मसाइल से मुंसलिक रहना इंसानी फितरत की अव्वलीन मांग है, और इसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके ईजाद कर लेता है। आपके यहाँ जमहूरियतें हैं और दूसरे ऐसे तरीक़ाकार जिनके वसी अंदाज हैं। टारीवेगा में भी यही गिरोही ज़िंदगी है। सब एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं, एक दूसरे के मसाइल से भी आगाह हैं, और एक दूसरे से ताउन भी करते होंगे, और जादू के नाम पर वो लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से गुरेज भी करते होंगे। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं मिस्टर यूट, आपका मुताले तो बेहद वसी है, और आपकी मालूमात यकीनी तौर पर काबिल तकलीद और काबिल स्ताइश है। यूट के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं मिस्टर फेरोज़। अच्छा ये बताइए मिस्टर यूट, टारीवेगा से मुल्क कबीला नीलकंठ भी आपके इल्म में है? नहीं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मालूमात मुझ तक नहीं मुंतकिल हुई हैं। मेरा बराह रास्त तजर्बा या मुशाहिदा नहीं है। मालूमात के मुताबिक नीलकंठ और टारीवेगा जुड़वा कबीले कहे जाते हैं। सुना है कि दोनों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हैं, और दोनों एक तरह से शाना बशाना भाइयों की मानी ज़िंदगी गुजारते हैं। बस दोनों के अंदाज़े फ़िक्र अलग होंगे। नीलकंठ वाले गिद्ध के पुजारी नहीं हैं, और इनका अपना एक तरीक़ाकार है। बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने मिस्टर यूट। वैसे क्या ये भी हकीकत है कि नीलकंठ से मुल्क ऐसे ख़जाने मौजूद हैं जो दुनिया के लिए नायाब हैसियत रखते हैं, यानी हीरे, सोने के अंबार और ऐसी दूसरी अशिया? हाँ ऐसा है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ इन चीज़ों को वो अहमियत हासिल नहीं जो मुहज़्ज़ब दुनिया में होती है। मुहज़्ज़ब दुनिया के लोग बेशक दिलचस्प हैं। हमारे पास अगर गेहूँ की एक बाल आ जाती है, सिर्फ इतने गेहूँ इसमें होते हैं कि इनसे एक वक्त के लिए हमारे पेट भर जाएं, और ऐसे लम्हात में जब इंसान के पास सोने चांदी के अंबार हों
चमकते हीरों के ढेर हों, लेकिन गेहूं के बाल ना हो तो यकीनी तौर पर वो इस वक्त इन हीरों और सोने के अंबार पर गेहूं के इस बाल को तरजीह देगा, क्योंकि वो इसकी शिकम सेरी करती है। इंसान का अंदाज़ फ़िक्र मुख्तलिफ है। जब इसे इतनी तमाम आसाइशें हासिल हो जाती हैं तो वो अपने आप को सजाने के लिए सोचता है, और सजाने के लिए हीरो की चमक इसे भली लगती है। हीरो का अगर ये मुकाम ना होता तो वो बेमकसद पत्थरों के मानिद होते, जैसा कि हमारी महज़ब दुनिया की सरजमीन पर पहाड़ और पत्थरों के टुकड़े पड़े होते हैं, या ऐसे कोयले जिन्हें कोई जलाना पसंद नहीं करता। ये इंसान ही है जिसने हीरो को चमकदार देखकर अपने बदन की जीनत बनाया। सोने की पीली चमक से ज़ेवरात तख्लीक किए गए। इंसान अगर इन चीज़ों को कोई अहमियत न देता तो ये बिल्कुल बेमकसद होती, गोया इनकी कीमत इंसान ने ही मुकर्रर की है। हमारे इन कबीलों का अंदाज़ फ़िक्र मुख्तलिफ है। वही मिसाल जो मैंने दी, गेहूँ की एक बाली अगर इंसानी ज़रूरत पूरी करने में मुआवन होती है और इसकी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है तो वो हीरो पर अहमियत रखती है। फ़ेरोज़ के बदन में एक लम्हे के लिए झुरझुरी सी आ गई। ऐसी सादा और ऐसी जामे मंतक थी कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बहुत देर तक वो सोच में डूबा रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है कि वहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, और वो लोग ये भी जानते हैं कि मुहज़्ज़ब दुनिया में इनकी कदर है, चुनांचे उन्होंने इसे अपने तौर पर महफूज रखा है। गोया वहाँ के लोग मुहज़्ज़ब दुनिया से वाकिफ़ हैं। यूट के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर इसने कहा, दुनिया में बसने वाले इन्हीं तमाम जगहों से आगे बढ़कर मुहज़्ज़ब आबादी तक पहुँचे हैं, या फिर यूँ कहें कि इन्हीं जगहों से आगे बढ़ने के बाद उन्होंने तहजीब का अंदाज़ इख्तियार किया। फ़ेरोज़ को यूट के अरबा से इत्तफाक था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि नन्हा सा बोना जिसे देखकर सिर्फ मुस्कुराया जा सकता है, अपने अंदर सोच की एक ऐसी वसी दुनिया आबाद किए हुए होगा। फ़ेरोज़ बहुत देर तक यूट से बातें करता रहा। फिर इसने कहा, मिस्टर यूट, आपने एक दफ़ा अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया था कि जब आप एक मुक़द्दस पुजारी के बेटे हैं, इसलिए बकौल आपके मुक़द्दस बाप ने आपके अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हैं जो आम लोगों में नहीं होती। आप इनका इम्तिहान ले सकते हैं। मैं कभी इन पर हैरान नहीं हुआ, बल्कि वो सब मुझे अपने वजूद का हिस्सा महसूस हुई। कभी मौका आने पर मैं आपको इन सलाहियतों से भी रोशनास करवा दूंगा। फ़ेरोज़ गर्दन हिलाने लगा। बहुत देर हो गई तो यूट के साथ इसने कहा, और आप क्या करेंगे मिस्टर यूट? आप वापस चले जाएंगे? तो फिर अपने तौर पर इबादत करूंगा। तो फिर मैं आपको इसका मौका देता हूँ। शुक्रिया, यूट ने कहा, और फ़ेरोज़ वहाँ से वापस चल पड़ा। लेकिन जो गुफ्तगू यूट से हुई थी इसने फ़ेरोज़ को बहुत मुतासिर किया था, और वे सब कुछ सोचता चला रहा था। जिससे कब्र मेहताब अली का ख्याल आया। इस मकसद के लिए निकला था, लेकिन यूट के नज़र आ जाने के बाद ये सारा सिलसिला मुनक़ते हो गया था। एक बड़ी पहाड़ी की चट्टान की आड़ में बैठकर इसने ट्रांसमीटर निकाला और कंवर मेहताब अली को कॉल करने की कोशिश करने लगा। हवा की साइंसाएँ और मुख्तलिफ मद्दम मद्दम आवाज़ें, जिनमें कहीं कहीं जंगली दरिंदों का शोर भी शामिल था, ट्रांसमीटर से आती रही, लेकिन शायद इनका हिदामत इतना वसी नहीं था कि कंवर मेहताब अली का ट्रांसमीटर इसे खींच सकता। गालिबन रेंज ज़्यादा थी। काफ़ी देर तक फ़ेरोज़ कोशिशें करता रहा। फिर इनमें नाकाम होने के बाद एक ठंडी सांस लेकर इसने ट्रांसमीटर बंद किया और बाकी लोगों की तरफ वापस चल पड़ा। मेहताब अली को मुखातिब करने की कोशिश नाकाम रही थी। जेम्स पैरे और उसके साथी बेफिक्री से आराम कर रहे थे। वो खुद भी उनके नज़दीक आकर लेट गया। यूट की बातें इसके ज़हन में गर्दिश कर रही थी। क्या ही सच्ची बातें कही थी इसने। इस बेहंगम शख्स के अफकार व ख्यालात कैसे अजीब हैं। पहली बार इसने खुद पर गौर किया। तन्हा, पूरी दुनिया में तन्हा, एक भी ऐसा फ़र्द नहीं इस दुनिया में जो इसे याद करता हो, इससे राब्ता रखता हो। इतनी तन्हाई के किसी अपने का तस्वुर ही खो बैठा था। क्या ये गैर इंसानी अमल नहीं है? क्या वो अनोखी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा? नसीर बेग एक शातिर इंसान था। इसे अंदाज़ा था कि वो तन्हा ही किसी से मुखलिस नहीं है। फ़िरोज़ के साथ भी इसने धोखा किया था। पहली बार, फिर दूसरी बार, और फिर कंवर मेहताब अली से इसका राब्ता हो गया। नसीर बेग के ग़बर ने इसे मुश्तिल किया और कंवर मेहताब अली से मुंसलिक हो गया। लेकिन क्यों? सिर्फ दौलत के लिए। क्या करूँगा मैं इस दौलत का? कहाँ खर्च करूँगा? आज इसका दिल इससे बगावत कर रहा था। ये तो एक बेमकसद सी ज़िंदगी है। न जाने कब तक वो इन सोचों में गुम रहा था। सोने वाले भी कुछ इस तरह घोड़े बेचकर सोए थे कि इनकी हल्की सी भी आहट महसूस नहीं हुई। पांचों ने बड़ी इत्मीनान के साथ इनके हथियारों के करीब पहुंच गए। वैसे भी हद से ज़्यादा चालाक लोग थे और अपने काम में माहिर भी थे, चुनांचे इन्हें बड़ी आहिस्तगी के साथ इनके हथियार समेटना शुरू कर दिए। असल में ये महमूद अपने तौर पर इस कदर शातिर नहीं थे। एक बार जेम्स पैरे के हाथों धोखा खाने के बाद दोबारा शदीद मोहतात होते। दूसरी बार भी उन्होंने वही धोखा खाया था और इनके हथियार बिल आखिर इन लोगों के कब्जे में आ गए थे। पांचों मुजरिम हथियार लेकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। उन्होंने इन हथियारों को काफ़ी फासले पर उन कुदरती खंडरात के एक हिस्से में महफूज कर दिया
اور اس کے بعد اپنی مہم کے دوسرے مرحلے پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہتھیار صرف اتنے نہیں ہوں گے بلکہ گاڑیوں میں ان کا اور بھی ذخیرہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے گاڑیوں کی تلاشی لی اور یہاں بھی انہیں کافی ہتھیار حاصل ہو گئے۔ گاڑی کی چابی البتہ انہیں گاڑیوں میں نہیں ملی تھی اور یقیناً یہ انہی لوگوں کے پاس محفوظ ہوں گی۔ ویسے بھی وہ پانچوں اپنے طور پر اپنے کام کے ماہر معلوم ہوتے تھے اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ انہیں اپنے اس عمل میں کوئی جلدی نہیں۔ وہ آپس میں سرگوشے بھی کرتے جا رہے تھے اور ہنستے بھی جا رہے تھے۔ پھر اس وقت صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی جب انہوں نے اپنا یہ کام مکمل کر لیا۔ ہتھیار ایک جگہ محفوظ کر دیے گئے اور وہ آرام سے یکجا ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، گاڑیوں میں عمدہ قسم کے بسکٹ، کافی بنانے کا سامان وغیرہ بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس نے شدید مشقت کے بعد کافی بسکٹوں کا استعمال نہ کیا تو ہماری تقدیر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہے یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ جاؤ اب اطمینان کے ساتھ کافی بنانے کا سامان اور عمدہ قسم کے بسکٹوں کے ڈبے اٹھا لاؤ اور ایک ٹرے بھی اٹھا لانا اور دوسرے برتن بھی۔ ہر کام اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اور ہیگ نامی شخص گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے السٹو نکالا اور اسے جلا کر کافی کے لیے پانی چڑھا دیا۔ کافی میڈ اور بسکٹوں کے ڈبے لے کر آ گئے تھے۔ اعلیٰ قسم کے بسکٹ نکال کر پیٹوں میں رکھے گئے اور پھر کافی کی سوندھی بو فضا میں پھیلنے لگی۔ غالباً یہی بو تھی جس نے سب سے پہلے ریٹا ہاروے کو جگایا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر گہری گہری سانسیں کھینچنے لگی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ شاید باقی لوگ جاگ گئے ہیں اور وہ دیر تک سوتی رہ گئی ہے۔ ایک انگڑائی لے کر اٹھ گئی اور اس نے اپنے اور گرد سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ مائیکل بائر، قمر مہتاب علی وغیرہ گہری نیند سو رہے تھے۔ لارک اینجلو کو جس جگہ ڈیوٹی پر متعین کیا گیا تھا وہ وہاں سو رہا تھا۔ ریٹا نے چاروں طرف گردن گھمائی اور اس سے وہ پانچوں تھوڑے فاصلے پر نظر آ گئے۔ کافی کی بو وہیں سے فضا میں پھیل رہی تھی اور ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی۔ ریٹا نے مائیکل بائر کو جگایا اور وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر باقی افراد بھی اینجلو کو اس کے نزدیک جا کر جگایا تھا، لیکن پھر اچانک اس سر ہدایت اللہ یہ احساس ہوا کہ ان کے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ احساس ان پانچوں کے انداز سے بھی کچھ زیادہ شدت اختیار کر گیا، کیونکہ بے شک کچھ فاصلہ ہی صحیح، لیکن یہ احساس ہوا تھا کہ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ سر ہدایت اللہ نے کہا، مہتاب علی ہمارے ہتھیار کہاں ہیں؟ وہی تو میں دیکھ رہا ہوں، مائیکل بائر نے سرسراتی آواز میں کہا۔ کچھ ہو گیا ہے، یقیناً کچھ ہو گیا ہے۔ کیا؟ ہتھیار اور لارک اینجلو بھی سو گیا تھا اور اس نے کسی کو جگایا بھی نہیں۔ لارک اینجلو نے شرمندگی سے کہا، ہاں ہوا بڑی مست چل رہی تھی، میں بڑی گہری نیند سو گیا تھا۔ گاڑیوں میں دیکھو، گاڑیوں میں دیکھو، ان کمبختوں کے پاس کافی بنانے کا سامان تو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ وہ دیکھو اپنے لیے کافی انڈیل رہے ہیں اور ان کے نزدیک بسکٹ کے ڈبے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ جہنم میں جائیں کافی اور بسکٹ۔ ہتھیار دیکھو۔ جب ہمارے پاس موجود ہتھیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے ان عقل مندوں نے گاڑیوں کے ہتھیار بھی قبضے میں کر لیے ہوں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ گاڑیوں میں بھی ہتھیار موجود نہیں تھے۔ لعنت ہو ہم پر، دوسری بار دھوکہ کھایا ہے، قمر مہتاب علی نے کہا۔ اس بار تو قصور 100% میرا ہی ہے۔ ہتھیار قبضے میں کرنے کا مطلب جانتے ہو؟ ہاں، تو کیا ارادہ ہے؟ مہتاب علی نے سوال کیا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سر ہدایت اللہ بھی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، دیکھو میری رائے کی فی الحال ان پر کسی سختی کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ ہم خود کو چوہا ظاہر کریں۔ فائدہ؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کچھ پتہ تو چلے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لارک اینجلو واقعی بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ سب ان کی جانب بڑھ گئے اور وہ لوگ مسکراتی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگے۔ ان کے اپنے ہتھیار ان کے پاس موجود تھے، وہ پوری طرح مستعد بھی تھے۔ کافی کے بھاگنے میں لیے وہ سب کھڑے ہو گئے۔ مائیکل بائر نے کہا، ہیلو ینگز، کافی اڑائی جا رہی ہے۔ ہاں، اور ہم قدرت کے اس فلسفے کے قائل ہو گئے ہیں کہ وہ ویرانوں میں بھی رزق دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے کافی کے برتن اور بسکٹوں کے ڈبے نہیں پہچان رہے؟ یہ تو واقعی تمہاری تقدیر کا حصہ تھا دوستو۔ اور کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے کہ کچھ دیر کے بعد جاگ کر جب ہم ناشتہ تیار کریں گے تو تمہیں اس کی پیشکش کریں گے؟ کسی چیز کی کمی ہو تو بتاؤ۔ اب ہم لوگ ناشتے کی تیاری میں مصروف ہونا چاہتے ہیں۔ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ڈیئرز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے پاس موجود نہیں اب وہ ہماری ملکیت بن چکی ہیں۔ ہم سمجھے نہیں، حالانکہ بہت آسان سی بات ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ قمر مہتاب علی نے سر لیجے من سے پوچھا۔ اصل میں ابھی قدرت کے اس فلسفے کی بات کر رہا تھا کہ وہ ویرانوں میں بھی رزق دیتی ہے، اور اس فلسفے کا ایک حصہ اور بھی ہے، جس کی قسمت میں جتنا لکھا ہوتا ہے اسے اتنا ہی ملتا ہے۔ یہ جو تمام اشیاء تمہارے پاس موجود ہیں بڑی عظیم الشان ہیں، ان سے تو ایک عظیم تر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ہمیں گاڑی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بحالت مجبوری یہ گاڑیاں بھی ہمیں اپنے ساتھ لے جانی پڑیں گی، چونکہ ان میں لدا ہوا سامان گھوڑوں پر نہیں لے جایا جا سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فلسفے کا دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ
جس کی قسمت میں جو ہوتا ہے اسے ملتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تم ان ویرانوں میں ہماری طرف بھٹکو گے اور اپنے لیے رزق تلاش کرو گے۔ ممکن ہے کوئی اور پارٹی آس پاس موجود ہو اور تمہیں اس پر قابو پانے کا موقع مل جائے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا؟ نہیں، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، یہ باتیں تو آپ کے سمجھنے کی ہیں مائی ڈیئر، اس شخص نے کہا، اور باقی کہہ کے مار کر ہنس پڑے۔ یہ سب خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ذہنوں میں شدید غصہ تھا، بازوں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھی، لیکن اس وقت کچھ کرنے کا مطلب تھا موت کو بالکل قریب بلا لیا جائے، اور حالات یہی کہتے تھے کہ موت ان پر حاوی ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ لارک اینجلو نے کہا، لیکن ہم تو تم سے دوستی کی توقع رکھتے تھے۔ یہاں ان ویرانوں میں ہر شخص ضرورتوں کا محتاج ہے۔ اگر تم نے ہماری نشا پر قبضہ جما لیا تو یہ ایک سچ ہے کہ ہم تم پر قابو نہیں پا سکیں گے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا کہ تم آگے اپنی تقدیر آزماؤ گے۔ کافی پینا چاہتے تو بچی ہوئی کافی تمہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ نہیں، ہم ان ویرانوں میں دوست بنانے کے عادی نہیں ہیں، اور پھر ہم پانچوں آپس میں دوست ہیں۔ ہمیں مزید دوستوں کی ضرورت نہیں۔ تم بیٹھو، آرام کرو، تمہارے تمام ہتھیار ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تمہارے ساتھ ہمارے مطلب کی چیزیں بھی نہیں، یعنی کہ عورتیں۔ یہ بوڑھی عورت اس پرانی مچھلی کی طرح ہے جس کا گوشت بے مزہ ہو جاتا ہے۔ ارے ہاں، کچھ کم ہے تمہارے درمیان؟ ارے واقعی کچھ کم ہے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ غالباً ان میں سے کسی کو عرشی اور نادر شاہ کا خیال آ گیا تھا۔ یہ بھی واقعی حیران ہو گئے کہ عرشی اور نادر شاہ ان کے پاس موجود نہیں۔ دفعتاً ان سب نے کافی کی پیالیاں خالی کی اور اپنے پستول نکال کر مستعد ہو گئے۔ انہوں نے پھرتی سے پینترے بدلے اور اونچی جگہوں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے غرائی آواز میں کہا، تم تمام افراد اس طرف کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں یہ تو اندازہ ہے کہ اب تمہارے پاس ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن کسی نے بھی اگر بہادری دکھانے کی کوشش کی تو صرف ایک گولی اس کے لیے کافی ہوگی۔ تم سب ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ ہیگ، باقی لوگ کہاں ہیں؟ تم انہیں دیکھو۔ ایک سراتم شخص نے ہیگ نامی شخص کو جو سیافام تھا اشارہ کیا، اور ہیگ اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پستول سنبھالے ہوئے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ یہ لوگ قیام پذیر تھے وہاں پہنچ کر اس نے آس پاس نگاہیں ڈالیں اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک بڑی چٹان کے عقب میں پہنچ گیا۔ باقی تمام افراد سنجیدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ قمر مہتاب علی اور اس کے ساتھی بھی سوچ رہے تھے کہ سردار خان اور شمسا بچی کے ساتھ کہاں گم ہو گئے۔ ان دونوں کے بارے میں کوئی ایسی بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ اپنے طور پر کچھ کر سکتے ہیں۔ بس یہی خیال تھا کہ انہیں کسی طرح کا کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ سبھی متجسس نگاہوں سے اس طرف دیکھ رہے تھے جدھر ہیگ گیا تھا۔ ہیگ اس بڑی سی چٹان کے عقب میں پہنچنے کے بعد شاید کہیں آگے نکل گیا تھا۔ بہت دیر تک وہ ادھر نگاہیں جمائے کھڑے رہے، لیکن ہیگ کی واپسی نہیں ہوئی۔ جب بہت دیر گزر گئی تو ان میں سے ایک شخص بے چین سے انداز میں آگے بڑھا۔